alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bi taqwallahi tabaraka wa ta'ala kama qala ta'ala fi kitabihil majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah wa hadani wa iyyakum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa lisana dzakira wa qalban khashi'an. Taib, kaifa halukum? Alhamdulillah, khair Ustaz. Alhamdulillah bi khair Ustaz. Taib, mohon maaf ya keterlambat karena baru selesai makan ya. Jadi untuk habis makan bisanya keterlambat sedikit. Apa Taib. Ustaz? Insyaallah sanuwasil darsana yani al-muhaddasah wa qad bayantu lakum fi liqa'il madhi ma yatalaq bi istimali ad-damir ya. Damir al-mufrad mudzakkar wa kadzalika damir mufrad muannas. Damir mufrad yani mudzakkar takunu min ana wa huwa wa anta. Dari damir mufrad mutakallim, damir mufrad mukhatab, wa damir mufrad ghaib. Kadzalika damir yani mufradah ya, al-muannasah mutakallimah, wa damir mufradah mukhatabah, wa damir mufradah yani al-ghaibah. Baik. Walan sanastamil aidan wa sanazid yani al-bahs ma yatalaq bi harf jar min ya. Jar min. Baik. Min harf jar ya. Bimakna al-ibtida. Bimana al-ibtida. Wa bi lugatina bi lugat Indonesia mulai dari. Baik. Misal dzalika min qawli al-mu'arrikhin minal hijrati ilal habasyati ilal hijrati ilal Madinah al-Yathrib. Hunaka al-mawdu' minal hijrati ilal Yathrib ilal Habasyah. Minal hijrati ilal Habasyah. Baik. Wal an ma ma'na hadhil jumlah? Yani minal hijrati ilal Habasyah. Apa artinya? Ma ma'na hadhil jumlah? Yani minal hijrati ilal Habasyah. Hijrah itu nama tempat ya Ustaz? Ya berhijrah. Berhijrah dari Madinah ke Habasyah gitu bukan Ustaz? Istami'u jayyidan. Istami'u jayyidan. Minal hijrati ilal Habasyah. Minal hijrati ilal Habasyah ilal hijrati ilal Madinah. Minal hijrati ilal Habasyah
ilal hijrati ilal Madinah. Baik. Ma mana bil lughat Indonesia? Madu jarib. Ana mau coba Ustaz. Fadali. Dari hijrah ke Habasyah sampai hijrah ke Madinah. Hai, barakallahu fiik. Al-jabun akhar. Man indahu rayun akhar. Aw muwafiquna bil jawabi ma qablahu. Baik. Yanal jawab min huna bimana al-ibtida ya. Jadi mulai dari pembahasan mulai dari hijrah ke Habasah ila hijratil Madinah, berakhir dengan hijrah ke Madinah. Itu ya maknanya ya. Jadi min di sini maknanya adalah mulai dari, dan ila yang pertengahan artinya berakhir pada. Ya, jadi pembahasan mulai dari hijrah ke Habasah dan berakhir atau sampai dengan pembahasan hijrah ke Madinah. Paham? Fahimna. Insyaallah. Baik. Walan yatalak bi al-maudu al-madi. Idza qala qail man anti, mal jawab. Mal jawab man anti. Mal jawab Ana talibah. baik. Ana talibun au faqat. Ana talibatun ya. Ana talibatun au baik. Idza qala qail man anti, fal jawabu qad yakunu bi jawabain. Al awal bil hiwayah, profesi. Man anti ana talibun,
ana tabibun, atau ana tabibatun, ana talibatun, ana tilmidatun. Hakadha. Wa yakunu bismil mar'ah. Man anti? Ana Fatimatu, ana Ruqayyatu, ana Muslimatun. Wa hakadha. Yani al-jawab bil-jawabain al-jabul awal yani bi al-hiwayah basani bismil mar'ah. Kita kalau kail man anti. Baik. Wakadzalika man anta, ana talibun, ana tilmidun, ana tabibun. Wakadzalika ana Muhammadun, ana Aliyun, ila akhirih. Idan yani as-soal man anta wa man anti, al-jawab yakunu bi jawabain. Al-awwal yani bi dzikri al-hiwayah, wasani bi dzikri ismi as-sas, ma yakuna rajulan aw imra'atan. Baik. Fahimtum? Fahimna insyaallah Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Wa su'al akhar yang saya menjadid ya. Misal dzalika idza kana soal bi rajul aw ila rajulin qala qail ibnu man anta, ibnu man anta, yang yakunu bi al-idhofah, bil idhofah bil mudhaf wa mudhaf ilaih. Ibnu man anta. Faqala al-mujib ya, ana ibnu Yasirin, atau ana ibnul Mudiri. Kilomnya juz. Qad yakunul jawab bil hiwayah wa yakun jawab bismi sas. Baik. Idza qala qail ibnu man anta fayajuzu ayakul ana ibnu Amirin atau ana ibnu Aliin. Wa yajuzu aidan ayakul ana ibnul Mudiri, ana ibnul Mudarrisi, ana ibnu Tabibi, wa hakadha. Wakadzalika idza kana as-su'al al-muwajjah lil mar'ah, bintu man anti, bintu man anti, wal jawab yakunu bi jawabain aidan. Fayaqul ana bintu Hamidin, ana bintu Aliin, ana bintu Mahmudin. Au naqul bil hiwayah, ana bintu Tabibi, ana bintul Mudiri, au ana bintul Mudirati. Hakadha. Baik. Fahimtum? Fahimna insyaallah Ustaz. Baik. Insyaallah. Wanazid yani as-soal bimin. Min aina anta? Ana min Bantul. Min aina anti? Ana min Yogyakarta. Baik. Wahkadha jadi soal bi al-unwan min aina anta.
Fahimtum? Fahimna insyaallah. Fahimna. Insyaallah. Wakadzalika ad-dhamir al-ghaib. Ibnu man huwa? Huwa ibnul mudiri. Ibnu man hiya? Atau bintu man hiya? Bintu man hiya? Hiya bintul mudirati. Baik. Jadi soal di al-idhofah al-awal ibnu man anta. Ini bidhamil mukhatab. Atau ibnu man anti. Atau bintu man anta, bintu man anti. Wasani bidhamil ghaib. Ya. Ibnu man huwa? Ibnu man hiya? Atau bintu man huwa? Bintu man hiya? Baik. Fahimtum? Insyaallah. Baik. Walan hati misalan ya. Di hadits tarekah. Al-jawab wal silah. Soal wal jawab. Ya. Yani min kalimati misal dalika yani, ana talibun, anta mudarrisun, man anta, ana mudarrisun, ibnu man anta, ana ibnu mudiri, bintu man anta, bintu man anti ya, bintu man anti, ana bintul mudirati, ibnu man huwa? Huwa ibnu tabibi, bintu man hiya? Hiya bintul mudarrisati. Min aina anta? Ana min Bantul. Min aina anti? Ana min Yogyakarta. Baik. Walan hati misalan akhar kama fil misali anifan. Man jarib? Man jarib? Afwan Ustadz, itu dari yang min sampai ila tadi atau dari mana Ustadz? Lah, yani untuk yang sekarang yang tadi min ada tambahnya cuma apa namanya dengan mudhof ya. Ibnu man au bintuman ya. Au bintuman anta atau man anti ya. Kemudian ibnu man anta man anti atau ibnu man huwa atau ibnu man hiya ya. Kemudian setelah itu ditambah min aina anta, min aina anti, min aina huwa, min aina hiya. Baik. Hakadha. Baik. Man dijarib? Ana Ustadz. Baik, tafadhali. Ana tabibun, anti mumarridatun. Man anta? Man anti? Man anti? Ana mumarridatun. Ibnu man huwa? Huwa ibnu talib. Huwa ibnu huwa ibnu tabibin. Ibnu man hiya? Ibnu ibnu man anti? Ana ibnu ana ibnu ustadatin. Ibnu man huwa? Huwa ibnu syurti. Ibnu man hiya? Lah, bintu man hiya? Bintu man hiya?
Hiya bintu Ahmadi. Hiya bintu Ahmadin. Hmm. Min aina anta? Ana min Batam. Min aina anti? Ana min Jakarta. Min aina hiya? Hiya min hiya min Pekanbaru. Hmm. Min Baik. aina? Min aina huwa? Min aina huwa? Huwa min Sumatera. Barakallahu fiik. Man badaha? Mana Ustaz? Tafadhali. Ana tolibatun. Anta tobibun. Man anta? Ana tobibun. Ibnu man anta? Ana ibnul ustadzi. Bintu man anti? Ana bintu Khalidin. Ibnu man huwa? Huwa ibnu tajir. Bintu man hiya? Hiya bintu Utsmana. Min aina anta? Eh, Ana min Surabaya. Min aina anti? Ana min Bandung. Min aina huwa? Huwa min Saudi. Min aina hiya? Hiya min Turki. Barakallahu fiik. Man badaha? Ana Ustaz. Tafadhali. Ana Tobibatun. Anta Mudarrisun. Bintu man anti? Ana bintu hmm, Ana bintul mudiri. Ibnu man anta? Ana ibnu tabibin. Ibnu man huwa? Huwa ibnu tajirin. Bintu man hiya? Hiya hmm, hiya bintu mudarrisatin. Hmm. Min aina huwa? Hmm. Huwa min Jakarta. Min aina hiya? Hiya min Simaraj. Min aina anti? Ana min Tokyo. Min aina anta? Ana min mm, Sulawesi. Sulawesi. Khalas. Barakallahu fiik. Man badaha? Man badaha? Man jarib badaha?
Man zibadaha? Natulab? Ustaz Ana izin mau coba Ustaz. Ya, tafadhali. Ana talibah. Ana talibatun. Anti tajiratun. Ibnu man anta. Ibnu man huwa. Ibnu Utsman. Ada jawab? Oh, Baik. Iya Ibnu Utsman. Utsmanu Ustaz. Apa Utsmana? Ibnu Utsmana. Ibnu Utsman. Hiya Ibnu Utsmana. Bintu man anti? Hiya bintu Ana. Ibnu man anti anti? al-jawab ana. Ibnu Ana man bintu al-jawab Umar. ana aidan. Nah, bintu man anti? Ana bintu Umar. Min aina anta? Ana min Bakasi. Min aina anti? Ana min Yogyakarta. Baik. Aina huwa? Aina hiya? Apaan gimana Ustaz? Baik. Yani aina min aina anti, min aina anta, min aina huwa, min aina hiya. Nah, min aina huwa? Huwa min Yabani. Yaban. Min aina huwa? Min aina hiya? Hiya min Bandung. Bandung. Baik. Barakallahu fiik. Man badaha? Ana mau coba Ustaz. Baik, tafadhali. Ana tajiratun anti syurtiyun. Man anta ana azizun. Ibnu man anta ana ibnu Ibrahimi. Ibrahimi ya Ustaz. Ibrahimah. Ibrahim. Ibnu man anta ana ibnu Ibrahima. Bintu man anti ana bintu tajirin. Ibnu man huwa ibnu ana huwa ibnu kathirin. Bintu man hiya bintu mudarrisin. Min aina anti? Ana min Jakarta. Min aina anta? Ana min ana min Yogyakarta. Min aina huwa? Huwa min Tasikmalaya. Min aina hiya min Balikpapan. Barakallahu fiik. Man badaha? Ana Ustaz, Baik, tafadhali. ana mumarridatun, anti tajiratun, man anti, ana tajiratun, ibnu man anta, ana ibnu Zaidin, bintu man anti, ana bintu Mas'udin, ibnu man huwa ibnu Sa'idin, bintu man hiya bintu Zainab, min aina anta, ana min London, min aina anti, ana min Bangladesh, min aina huwa min Tokyo. Min aina hiya min Dimashq. Baik, barakallahu fiik. Man badaha?
Man jari badaha min at-tulab. Ana mau coba Ustaz. Taib tafadhali. Ana thalibatun. Anti tilmidatun. Man anti? Ana thalibatun. Bint ibnu man anta? Ana ibnu tajiri. Bintu man anti? Ana bintul mumarridati. Ibnu man huwa? Huwa ibnul mudiri. Bintu man hiya? Hiya bintu tabibi. Min aina hiya? Hiya min Yabani. Min aina huwa? Huwa min Misra. Min aina anta? Ana min Iraqi. Min aina anti? Ana min Faransa. Taib, barakallahu fiki. Man badaha mungkin min at-tulab. أنا زر Taib tafadhal masuran. أنا زر Tafadhal. أنا ممرض أنت طبيب من أنت أنا طبيب ابن من أنت أنا ابن عمر بنت من أنت أنا بنت تاجر Bintu? ابن من نمزت Bintu man? بنت تاجر Bintu tajirin ya. تاجر نمزت Pada bintu نعم lebutan yang mutafilah majruran. نعم ابن من هو ابن سليمان ابن من هي بنت من هي بنت هي بنت Usmana min aina anta ana min Aceh min aina anti min ana sudah jawabannya ana sudah min aina anta ana min Aceh min aina anti ana min Bogor min aina huwa min Surakarta min aina hiya min Bangladesh. Nah, Ustaz. Taib, barakallahu fik. Man badahu? Ada mau coba Ustadz. Taib tafadhali. Ana muhandisun. Anti muallimatun. Man anta? Ana hamidin. Ana hamidun. Ibnu man anta? Ana ibnu Sa'adin. Sa'adin. Ibnu man Ibnu anti? Sa'din kan ya. Maaf Ustaz. Bintu man anti? Bintu man anti? Ana bintu ustadzin. Ibnu man huwa? Huwa ibnu kathirin.
bintu man hiya? Hiya bintu man hiya? Hiya bintu Hisyamin. Baik. Min aina anta? Ana min Amerika. Mm-mm. Min aina anti? Ana min Almania. Mm-mm. Min aina huwa? Huwa min as-Sini. Min aina hiya? Hiya min al-Hindi. Baik, barakallahu fiik. Man badaha? Man badaha? Babina tulab? أنا أستاذ Baik, barakallahu fiik. Tafadhal. Tafadhali. أنا ممرضة أنت مهندس من أنت؟ أنا طبيب ابن من أنت؟ أنا ابن خالد بنت من أنت؟ أنا بنت علي أين من Bintu هو؟ man anta? بنت من أنت؟ La, bintu man anti? بنت من أنت؟ أنا بنت عمر أين من هو؟ هو Aina? أين من هو؟ La, min aina huwa? من أين هو؟ هو من فرنسا. Mm-mm. من أين هي؟ هي من إندونيسيا. من Mm-mm. أين أنت؟ أنا من هندي. من أين أنت؟ أنا من يابان. Mm-mm. Baik, خلاص يا أستاذ. barakallahu fiik. Man badaha? Man badaha? Ana Ustaz, Baik, tafadhal. ana musafirun, anti musafiratun. Man anta, ana faizun. Ibnu man anta, ana ibnu
Ana ibnu Hamidin. Bintu man anti? Ana bintu tajirin. Ibnu man huwa? Huwa ibnu salamatin. Bintu man hiya? Hiya bintu muhandisatin. Min aina anta? Ana min Depok. Min aina anti? Ana min Palembang. Min aina huwa? Huwa minal Makkati. Min aina hiya? Hiya minar Riyadi. Baik, barakallahu fiik. Man badahu? Ana Ustaz. Baik, tafadhal, Mas Kibar. Bismillah. Ana tilmizun. Anti tilmizatun. Man anti? Naam, ya juz lebas. Ana mumarridatun. Ibnu man anta? Ana ibnu Imran. Bintu man anti? Ana bintu Tabibi. Ibnu man huwa? Huwa ibnu Surtiin. Bintu man hiya? Hiya bintu bintu tajirin. Min aina anta? Ana min Balikpapan. Min aina anti? Ana min Mojokerto. Min aina huwa? Huwa min Blitar. Min aina hiya? Hiya min Surabaya. Baik, barakallahu fiik. Man badahu? Man badahu? Man jarib akhar? Man jarib akhar? Ana Ustaz. Baik, tafadhali. Ana thalibatun. Anta ustadzun. Man anta? Ana tajirun. Man anti? Ana tabibatun. Ibnu man huwa? Huwa ibnu aliyin. Ibnu man hiya? Hiya ibnul mudiri. Bintu man anta? Ana bintul mudarrisi. Bintu man anti? Ana Ibnu man anta? Man anta? Ana ibnu? Kenapa sih? Ibnu man anta, idzan al-jawab ana ibnu. Ibnu man anta? Ana Bintu man anti? Al-jawab ana bintu. bintu man anti? Ana bintu. Baik. Bintu man anti? Ana bintu tabibati. Min aina huwa? Huwa min Jember.
Min aina anta ana min Samarinda. Min aina hiya min Makkati. Min aina anti ana min London. Baik, barakallahu fiik. Man badaha? Malam الجارب وليتفاضل. Man? Man الجارب badahu? Badaha? Malam الجارب فليتفاضل. Man? Malam الجارب. Ana Ustaz. Baik, tafadhali. Ana talibatun. Anti mudarrisatun. Man anti? Ana mudarrisatun. Ibnu man anta? Ana ibnu Ali. Bintu man anti? Ana bintu Muhammadin. Ibnu man huwa? Huwa ibnu mudirin. Bintu man hiya? Hiya bintu Ahmadin. Min aina anta? Ana min Bintu? Afwan, gimana Ustaz? Iya, bintu man? Bintu man hiya? Hiya bintu Ahmadin. Ahmada. Min Ahmada. Min aina anta? Ana min Yogyakarta. Min aina anti? Ana min Solo. Min aina huwa? Huwa min Yabani. Min aina hiya? Hiya min Amerika. Barakallahu fiik. Man badaha? Man الجارب badaha? Mana Ustaz? Baik, tafadhal. Eh, ana muwadzafatun. Ana, baik. Anta
anta muwazzafun. Hmm. Man man anta, ana ana Hamzatu. Ibnu man anta, ibnu man anta, eh, ibnu Hamidin. Bintu man anti, bintu Lasa ibnu bintu man anti. bintu man anti, bintu mumarridatin. Ana bintu. Ana bintu mumarridatin. Ibnu man Hmm. huwa ibnu huwa ibnu tabibin. Hmm. Bintu man hiya bintu Aisyata. Baik. Min aina anta, ana min Bakasi. Min aina anti, ya, ana min Subang. Min aina huwa min Amerika. Min aina hiya min as-Sini. Hmm. Baik, barakallahu fiik. Man badahu? Man syari badahu minat tulab atau talibat. Lalu berjarib, ya tafadhal. Man syari badahu. Aw malam berjarib, ya tafadhal.
Anu jare badahu lahat au malam jare falyatafadhal bisrah. Lahat malam jare falyatafadhal.
La ahad. Idzan wasil. Salah wasil yani darsana bi al-mawdu al-jadid wa hiya huwa as-sifah au na'at. As-sifah qad yakunu bi mana na'at. Sifat atau na'at ya. Kalau dalam bahasa kita atau dalam bahasa Arab sebutkan as-sifah at-tabil mustaq ambayinu lilafdi madbihi ya. Jadi sifat adalah tabi, kata yang mengikuti, al-mustaq berupa isim mustaq ya, berupa isim mustaq, bukan jamid ya, tapi mustaq. Mustaq artinya ya ini kata yang diambil dari kata dasarnya ya, ini masdar, bisa berupa isim fa'il atau berupa isim maf'ul ya, ini namanya mustaq. Kemudian al-mutabayyinu lilafdi madwihi, yang menjelaskan dari lafal yang diikutinya, menjelaskan lafal yang diikutinya ya. Ini namanya na'at atau sifah. Maka na'at ini biasanya disesuaikan ya. Artinya kalau bendanya mudzakkar, sifat atau na'at juga mudzakkar ya. Bendanya manas, maka sifat juga manas ya. Bendanya musanna, mudzakkar musanna, maka juga sifatnya mudzakkar musanna. Bendanya jamak mudzakkar, maka sifat juga benda jamak mudzakkar ya. Bendanya misalnya musanna manas, maka sifat juga musanna manas. Kalau misalnya sifatnya bendanya itu jamak manas, maka sifat juga jamak manas, atau juga bisa jadi sifatnya ya ini mufrad manas ya. Ini untuk yang manas. Ada gambaran penjelasannya? Hal min tasawwur? Ada insyaallah Ustaz. Barakallahu fiik. Al-misal. Walan yani min al-kalimat mufradah ya. Lianna mazilna fi al-kalimat mufradah. Talibun jadidun. Jadi apabila nakirah juga nakirah ya. Kalau nanti ma'rifat juga ma'rifah. Talibun jadidun. Qamisun qadimun. Fakihatun ladzidatun. Su'alun sa'bun. Idza kana ma'rifatan at-talibu al-jadidu, al-qamisu al-qadimu, al-fakihatu al-ladzidatu, al-lughatu as-sahlatu. Baik. Bisa difahami? Bisa insyaallah Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Insyaallah. Baik. Sekarang saya sampaikan contoh ya, contoh dalam kalimat ya. Jadi dari kalimat yang kemarin kita pelajari, kita bisa membuat sebuah teks kecil ya, teks sederhana. Misal, Muhammadun Rasulun Karimun, wa Umaru Rajulun Qawiyun, wa Aliyun Mujahidun Sabirun, wa Khadijatu Imra'atun Ghaniyatun Jamilatun,
Wa Aisyatu zaujatun salihatun. Al-Qaisu talibun jadidun. Al-Qur'anu kitabun mubinun. Al-haditsu qaulun haqqun nafi'un. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-Islamu dinun kamilun. Al-mudirul jadidu fil idarati. Al-masjidul kabiru fil madinati. Al-qalamul jamilu fil hakibati. Al-mirwahatul qadimatu fil ghurfatis saghirati. Baik. Ini contoh ya, contoh dalam yang kita membuat sebuah teks atau mungkin sebuah paragraf ya dengan kalimat yang sederhana begitu ya. Baik. Atau mau diulang? Bilang Ustaz. Ustaz. Contoh ya, contoh kalimat istilahnya kalimat sederhana, kemudian dia dibuat sebuah paragraf. Ya. Al-misal, Muhammadun Rasulun Karimun, wa Umaru Rajulun Qawiyun, wa Aliyun Mujahidun Sabirun, wa Khadijatu Imra'atun ghaniyatun jamilatun, wa Aisyatu zaujatun salihatun, wal Qaisu talibun jadidun, wal Qur'anu kitabun mubinun, wal haditsu qaulun haqqun nafi'un, wal arabiyyatu lughatun sahlatun, wal islamu dinun kamilun, wal mudirul jadidu fil idarati, wal masjidul kabiru fil madinati, wal qalamul jamilu fil hakibati. Wal mirwahatu al-qadimatu fil ghurfatis saghirati. Ini contoh dari beberapa pola ya. Jadi ada yang dia menggunakan nakirah, ada yang ma'rifah, ada yang mudzakkar, ada juga yang muannas itu kan. Jadi dengan dibuatkan bentuk yakni kalimat yang sederhana begitu. Diulang atau cukup? Insya Allah cukup Ustaz. Berarti Baik. kita bebas bikin kalimat gitu ya Ustaz. Iya, kalian bebas membuat paragraf ya dengan bahasa bebas, tetapi dengan menggunakan ya ini tadi bahan pembelajaran yang sudah kita pakai semua ya, dari mudhof ilaih atau di sini yang terutama adalah ya ini menggunakan kalimat sifat atau na dan not ya atau sifat mausufan begitu. Baik. Manu Zarif yang tadi qalilan ya mungkin 5 daqaik. Namun Ustaz. Akal. Takbir Ustaz. Ayo tafadhali. Beri waktu dulu Ustaz buat Ayo nulis dulu tafadhali. sebentar. Labas. Mungkin yang tadi 5 daqaik atau akal. Bikin berapa, Ustaz? Ya ini Bikin berapa, Ustaz? adil kalimat atau jumlah ya al-jumal ya ini fakrah kasirah ya paragraf singkat ya paragraf membuat sebuah paragraf dengan ya ini pula kalimat yang tadi disebutkan ya. Jadi ada apa namanya sifat ya ini mufrad mudzakkar, kemudian ada mufrad muannas,
kemudian yang nakiroh, ada yang marifah gitu kan. Nah begitu. Ustadz Ahwan boleh tanya Ustadz. Ya. Tadi yang wal arabiyatu lughatu sahlatun. Yang wal arabiyatu tuh kedudukannya sebagai apa, Tat? Musuh ya. Yang disifati kan. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Kalau kita terjemahkan, bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudahan begitu. Terus yang lughatun sahlatun, Ya lughatun kan khobar ya. Sahlatun kan sebagai sifat ya dari lugah. Ya. nah Ustadz jazakumullah khairan. Baik. Baik. Kelas manajerib. Ustadz, Ana mau coba. Baik, tafadhali.
Ana talibatun jadidatun. Indi sodiqati jamilatun. Indi Umaru. sodiqatun jamilatun ya. Oh, apa? Oh, sodiq. Indi sodiqatun jamilatun. Umaru rajulun syuja'un. Wa Fatimatu imra'atun latifatun. Al madrasatul wasi'atu. Wal ghurfatud duyufi La la. nadhifatun. Mungkin yani bi kalimatin tadakhabar ya, al madrasatul kabiratu atau yani fil fil Korea atau fil Madinah atau kata yani gunakan jumlah mufidah. Gimana, Ustaz? Hati jumlah mufidatan. Datangkan kalimat sempurna. Oh, Ra'aitul La la la. madrasata al Yani jumlah tadakhabar. Oh, dibikin akhirnya gitu, Ustaz. Hmm. Madrasah Ra'aitu madrasatan La la la. wasi'atan. La 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 yani la ta'ti bi jumlah fi'liyah. Hati jumlatan ismiyatan. Kama fil misal. Jangan menggunakan fi'il ya. Kita menggunakan isim dulu karena fi'il kita belum waktunya untuk menggunakan fi'il dulu. Jadi kita menggunakan semuanya isim. Lanjut dulu saja yang di. Kalau wal ghurfatud duyufi nadhifatun. Udah satu gitu. Yang ini apa namanya kalimat yang apa namanya musuf dan sifatnya yang manas, yang mudzakkar. Yang mudzakkar, yang rajulun syuja'un gitu, Ustaz. Itu tadi kan nakirah yang ma'rifah. Yang ma'rifah. Al-fallahu. Sebentar, Ustaz, nanti Ana cari lagi, Ustaz. Belum. Belum, Ustaz, nanti dicari lagi insyaallah. Apa Ustaz, Ana izin nyoba. Tafadhali. Abidatu imra'atun salihatun. Abdullahi rajulun salihun. Al-jami'atul islamiyatu fil madinati. Al-masjidu amamal baiti. Masjidul kabiru ya, atau sebiru. Apaan gimana, Ustaz? Al-masjidul kabiru atau sebiru? Al-masjid. Oh, dikasih sifatnya ya, Ustaz ya? Iya, ada sifatnya. Kita kan bahas sifat kan? Nah. Al-masjidul kabiru amamal baiti. Yang manas, ma'rifah. Tadi al-jami'ahnya diganti aja bisa nggak, Ustaz? Boleh nggak, Ustaz? Sudah kan ya? Nah, jadi mungkin untuk ya ini sifat mausuf ini sebagai PR aja ya. Jadi membuat yang satu paragraf ya dengan sifat mausuf ya, terdiri dari ya ini jumlah ismiyah, ada khabar ya. Jadi ada yang setelahnya nakirah, kemudian nakirah
yang mudzakkar, muannas, ya, nakirah, mudzakkar, muannas ya. Kemudian juga yang ma'rifat dan nakirah itu kan. Baik, itu ya. Jadi dibuat sebuah ini paragraf kecil begitu. Artinya misalnya tadi ada misalnya Muhammadun rajulun karimun wa Umar rajulun qawiyun. Jadi ada beberapa kalimat itu ya, sehingga menjadi paragraf begitu. Ya, paragraf jangan terlalu pendek, mungkin agak panjang sedikit lah, nggak apa-apa ya. Kan begitu. Jadi ada beberapa kalimat yang apa namanya jumlah mudzakkar, kemudian jumlah muannas, kemudian apa namanya jumlah yang nakirah, jumlah yang ma'rifah itu kan. Jadi ada beberapa sehingga nanti apa namanya yang misalnya yang apa namanya yang sifat musuhnya itu pada mubtada dan pada khobar tuh ya. Jadi ada mubtada ada khobarnya kan begitu. Jadi diselang-seling gitu kan. Jadi selanya biar nanti terbiasa. Baik, itu ya salah ya. Siap? Baik, jadi nanti tolong apa namanya dikerjakan sebagai absen ya. Barakallahu fikum. Nanti mandalika di doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan.